hakilisigi kuma jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsi jamanadenw ma ka sɔrɔ kɛ ko in kɛlen a kuma cayara bɔlɔlɔw ni fɛn wɛrɛw sanfɛ. Isa ne bɛ min fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na jamana in bɛ yɔrɔ min na bibi in na. N'i y'a ye ne tɛ dimi mɔgɔkɔrɔ k'i ye ne neni ou bien ne dɔgɔya dɔwɛrɛ tɛ parce que ne bɛ ka min ye terrain kan. Fɛn tɛ se ka da anw ka Bamakɔ min ka jugu ka tɛmɛ an ka jamanadenw bɛ degun min na jamana kɔnɔna kan. Awɔ. Mɔgɔw ye fɛn caman fɔ ko u ye video dɔ yɛrɛ ta hali ni video in lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ fɛn instrumentalisé fɛn montelen don. Armée de nana anw ni ninnu kun ye fɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ patricien ni ɲɔgɔn cɛ armée de nana o de la u nana an faga an tɔɲɔna hali ye video b'a dɔn ko fɛn montelen don. Isa anw tɛ se ka an ka jamanadenw to terroristes bolo ko parce que k'u n'u ye patricien. Jamana bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn ni terroristes nana yɔrɔ la u ka laɲini fɔlɔ u tɛ victoire nɔfɛ u b'a ɲini de ka mɔgɔw la paniquer samiya donda sɛnɛ kana se ka kɛ yaasa kɔngɔ ka jamana sɔrɔ. Donc ka terreur sɛmɛ dugu kɔnɔ ka dugudenw ja wuli k'o bila. Donc o la an b'a fɔ bɛɛ na bɛɛ k'u hakili sigi. Ni Ala sɔnna ma kɛlɛ fɛn bɛɛ ti fɔ. Mais ni Ala sɔnna ma tile filɛ na mɔgɔw bɛna fɛn dɔ faamu. Ayiwa. Ni Ala sɔnna ma. Donc k'a fɔ toujours est-il que an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Jamana ye halisa n bɛ segin a kan n bɛ n ka kuma laban n'o de ye. An k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Bɛɛ ye ko dɔ kɛ min ɲɛna walima min ma ɲɛ. An ka yafa ɲɔgɔn ma k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Hɔrɔnya kɛlɛ min n'an b'a kɔnɔ bi ka jamana ka bonya na ka hɔrɔnya segin a ma. Yaasa an ka se ka kɛlɛ in se a dan na. Monsieur le ministre, an bɛ i fo ministre fɛn fɛn taara nin kɛnɛ kan ka taa jalasagukaw lajɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka gouvernement mɔgɔw fo i ni ce. Merci beaucoup. Merci. Promulgation ye Isa Kaba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Isa Kaba i bisimila i dɔn kɛnɛ kan. Dɔnkɛnɛ kan n b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i ye n bisimila o kan ka foli di an kanubagaw n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ni olu kunnafoni yɔrɔ ye an ka ni sɔgɔmada jɛmukan ye an bɛ o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo u ka danaya la wa an bɛ Ala deli an kana danaya minɛn cɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dugawu dɔ kɛ Ala ka jumaseli jira an na jumaseli n'a jirala an na a k'a k'an ma barajiba ye a ka kɛ sababu ye degun minnu n'olu bɛ jamana kan olu degun bɛɛ lajɛlen ka wuli ka sɔrɔ kɛ bibi in na an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyabaw bɛ yen nɔ lakanabaliya gɛlɛyaw olu bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni mɔgɔw ka dugawu don lakanabaliya gɛlɛya ninnu ka se ka wuli sɔrɔ ko gɛlɛya fana ni o daɲinen don seli ani seli cɛ man jan bilen sagako ni musakako tɔ ninnu olu bɛɛ lajɛlen hamina ko bɛ mɔgɔw la jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen bi i ɲɛsin olu de ma Ala ka hakili ɲuman diw fana ma ani fana ni ka sɔrɔ yakubaya walasa u ka cari jamanadenw kan bɛɛ bolo ka bɛɛ ɲɛ ka bɔ sira la ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya mana wara a bɛ na ni ŋaniya wɛrɛw ye mɔgɔw kɔnɔ n'i ye mɔgɔw ni niw tiɲɛnen k'u dusukun tiɲɛ mɔgɔw man'u miiri k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ bolo la fɛn fɔlɔ min bɛ jigin u kun na o ye k'a fɔ ko marabagaw man ɲi marabagaw fana k'a lajɛ kuma dɔ la ka bololabilaw kɛ kuma dɔ la a tɛ k'a fɔ k'a ka ta ka di mɔgɔw ma gansan ten dɛ nka mɔgɔw ka jurumisɛnnin minnu bɛ yen nɔ fɛn dɔ tɔmɔ ta fɛn dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu ni olu ye État ka fournisseur ye a bɛ f'o ma ko dette intérieure tuma dɔ la gɛlɛya bɛɛ ye o de ye n'i ye o di commerçant ma dɔrɔn k'o cari dɔrɔn i b'a ye bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ n y'a f'i ɲɛna n ko sɔrɔ ye sɔrɔ bolo sɔrɔ ye mais wagati o wagati ni jamana y'i fasa ja olu kan k'a t'o labila dɔrɔn i b'a ye gɛlɛya bɛ don jamana kɔnɔ donc ko o ko bɛ kɛ o ka kɛ joona ka sɔrɔ labila commerçant ni maa wɛrɛ minnu ka juru bɛ olu fana bɛ dɔɔni dɔɔni di an bɛɛ lajɛlen u bɛ dɔ di butigi ma u bɛ dɔ di mécanicien ma u bɛ dɔ di o cogo la ten tɔ ka duwawuba don an ka maakɔrɔ ani an ka karamɔgɔ ye ka kuma kun cɛ o kan Ala k'u mɛn an kɔrɔ u ka duwawu don jamana ye Ala ka duwawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ wa ladilikan jɔnjɔn minnu dira i fɛ an bɛ duwawu kɛ Ala ka taa bi tulo kunnandi kɔnɔna la Isa Kaba sɔgɔmada in na kuma se o de ye promulgation ye a kɔrɔ ye jumɛn oui promulguer n'i y'a mɛn k'a fɔ ko loi promulguée la walima abrogera ale ye contraire ye o ye abrogera o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a tɛ ba la bilen nka promulguera o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a donna ba la dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn loi promulgueli ye tiɲɛ don sariya bɛ sira dɔw taama sira minnu ni olu kan ka na kuncɛ sira min na o ye k'a fɔ maa min ni o yamaruyalen don n'a bɛ fɔ o ma ko jamana ɲɛmɔgɔ o mana a tigɛ dɔ bila sariya la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o sariya kɔni o labaarali daminɛna
d'accord tant que sariyaw baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ n y'a f'i ɲɛna n ko sariya tacogo jamana sariya tacogo ye tacogo fila ye a tacogo fɔlɔ o ye ka fɔ gouvernement mɔgɔw olu mana sariya bila ka taa assemblée walima CNT kɔnɔna la a bɛ fɔ o ma ko projet de loi gouvernement bɛ projet de loi bila ka taa mais ni CNT walima assemblée mɔgɔ dɔ y'a ta o ye proposition de loi ye nka olu man n'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a voter k'a fɛn bɛɛ kɛ k'a bila ka taa cour constitutionnelle k'a jira k'a fɔ ko awɔ an sɔnna foyi tɛ sariya suba sɔsɔ a tɔ bɛ to min ye o de ye promulgueli ye ni jamanakuntigi y'a tɛgɛnɔ bila o kɔrɔ ye k'a fɔ ni mɔgɔ min ye fɛn kɛ min bɛ taa o sariyaw juguya la ɲangini bere bɛ se ka ci i kun walima ni sariya de don sariya min ni o bɛ waleya dɔ kɛ ni n'a fɔ an bɛ kalata ko sariya min kuma la bi na o kɔrɔ ye k'a fɔ hali sini ni jamanakuntigi y'a tɛgɛnɔ bila hali sini n'an ko k'an bɛ kalata kɛ an b'a kɛ ni o sariya kalata sɛbɛn de nka ni tant que jamanakuntigi m'a tɛgɛnɔ bila sini sɔgɔma n'an ko k'an bɛ kalata wɛrɛ kɛ tant que ni a ma promulguer cogoya si la kalata labɛn tɛ se ka kɛ ni o kalata sariyaw ye donc baara ninnu bɛ promulgation de bolo promulgueli ye jamanakuntigi min yamaruyalen don ka baara kɛ n'o y'a tɛgɛnɔ bila k'a bila journal officiel kɔnɔ o y'a baara daminɛlen ye. D'accord, Isaka ba an ye a kɔrɔ faamuya yalima an b'a fɛ ka dɔn sɔgɔmada in na ka ni kumasen suganti a kun jɔnjɔn ye jumɛn yalima sariya sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila la walima sigi kɛlen don ka sariya sɛbɛn dɔ maa kɔnɔ min bɛna tɛgɛnɔ bila n'a tɛmɛ kibaruya ye jumɛn. Awɔ i ye kuma yɛrɛ sɔrɔ kabi don min CNT juma tɛmɛnen ni CNT ye baara kɛ k'a jira k'a fɔ ko gouvernement tun ye projet de loi min bila ka na olu fɛ yen nɔ projet de loi min tun bɛ tali kɛ loi électorale kalata sariyaw olu kuraw kan ni CNT mɔgɔw ye bayɛlɛmali camanba don a la an tɛ segin tariku kan 225 la article 225 la CNT mɔgɔw ye 92 ka bayɛlɛma don o la kabi o sariya ni olu y'u bolo kɔrɔta n'a sera cour constitutionnelle ma sigi kelen bɛ ka min ba kɔnɔ o ye an bɔra min kuma la promulgueli de nka Mali sariya sunba bɛ min fɔ o ye k'a fɔ ni ale fana cɛtigɛ 40 article 40 o ko ni sariya dɔ bɔra a nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ko tile 15 o de bɛ jamanakuntigi bolo walasa ka a tɛgɛnɔ bila n'a fɔ ma k'a promulguer wa ni telimani yɛrɛ don n'a laɲinina k'a fɔ ko telimani don ka sɔrɔ kɛ jama mago b'a la joona tile 8 de b'a bolo walasa k'a tɛgɛnɔ bila nka ni o tile 15 tɛmɛna o kɔrɔ ye k'a fɔ o sariya ngɔri b'a la a kan ka segin ka se ka taa lajɛ cogo wɛrɛ la tile 15 ma se fɔlɔ nka samasamali bɛ yɔrɔ min na bi o ye jɛkulu fila minnu ni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ CNT kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement a n'a a nɔfɛmɔgɔw ka sɔrɔ kɛ tendance bɛɛ n'i ka mɔgɔw don gouvernement n'a dɛmɛbagaw CNT ni a dɛmɛbagaw CNT dɛmɛbagaw kɔni olu jabajɛra olu ko baara min kɛra ko baara in ka ɲi hali ko jamanakuntigi k'a teliya a kana tile 15 yɛrɛ ma kɔnɔ bilen koyi k'a ka baara in a promulguer k'a tɛgɛnɔ bila gouvernement dɛmɛbagaw olu y'u kan kɔrɔta ni a kuma ye o la dankɔrɔba yɛrɛ min ye o ye M5 RFP branche min ni o bɛ ka Choguel Kokala Mayiga soutenir bi olu yɛrɛ ye sɛbɛnfura ba bɔ a bɛ fɔ min ma ko memorandum k'a ɲɛfɔ kun jumɛn ni kun jumɛn na olu bolo jamanakuntigi man ka a tɛgɛnɔ bila k'a promulguer olu ye o damadɔnin fɔ k'o jɛya ka u ka dalilu di k'u ka kumakanw ɲɛfɔ u ka dalilu dɔ ye jumɛn ye u ko u ka kumaw kɔnɔ ko ni a fɔra k'a fɔ ko jamana ye san 1 kɛ k'a fɔ k'a bɛ na ɛji bila sen kan autorité indépendante de gestion des élections ko o ka taa wolofɛn na fɛn min ni a bɔlen bɛ seni kɔrɔ min ni 97 ni mankan yɛrɛ kɛra o seni ka baara kɔfɛ ko a bɛ i n'a fɔ jamana ma hali baara yɛrɛ kɛ yɛrɛ n'i y'olu ɲininka ko nin sɛbɛnfura in bayɛlɛmara ka kɛ cogo min CNT mɔgɔw fɛ ko cogoya si la jamanakuntigi man k'a tɛgɛnɔ bila n'a fɔ ma ko a promulguer CNT mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye CNT commission loi ɲɛmɔgɔ ye dɔgɔkun in kɔnɔ o plateau ka dɔgɔ
télévision plateau ka dogo ale ma passé plateau min kan ka damne comme sur la kaw fe ORTM na kan abla renouveau la kan abla yoro wero la a passera plateau chaman ba kan ale fenen bolo a jelendo jamana kundi gangi télé kan ni seben tekono bla ka promulguer ka so ke seben nyumante kan bo ale kelente nusar o fenen ye CNT mo koye o fenen temena plateau bela jelen ka temena on yere fe anno temena ORTM na temena yoro wero la ale fenani bolo bibina jamana kundi ka télé ka tekono bla donc bibina magambe o code no fe clé shegi masse ka so ke biganga soro a clé demadoni nga clé shegi masse clé tanduro o masse folon ga bela jele nye jolembe jamana kuntigi la ni oye fanga che franje fanga nyema Assimi Goïta abena atikano bla wa atena atikano bla na ma atikano bla o adamana kuma na yere atikano bla o fana adamana kuma. Ok, kaba ɲininkaliw mana kɛ maa minnu sɔmi ka jan yalima jamana kuntigi finalement a bɛna ni gafe kofɔli tɛgɛnɔ bila wa sabula samali barika bonyana o tɛ fila la. dɔ ko a ka gafe kɔnɔ sisan an y'o kalan k'a bɛ kulan ni bala ni ɲɔgɔn cɛ entre les marteaux et l'enclume k'a sababu kɛ bi n'i ye a jateminɛ gouvernement min ni o sigikan ye nin ye gouvernement y'a jira k'a fɔ ko ale ka baara kolo girinma yɔrɔ ko o ye réforme ye min bɛ k'ale yɛrɛ senna sumaya ko an tɛ se ka don fanga cɛ furancɛ fanga kɔnɔ ka bɔ o cogoya la tentɔ ka sɔrɔ sɛbɛnfura dɔw bɛ an ma o yɛlɛma a ko k'ale ka baara yɛrɛ jɔsenba dɔ ye réforme politique et institutionnelle ye an y'o fɔ yan nɔ don tɛmɛnenw la nin ye o sendaɲɛ fɔlɔ de o dabaɲɛ fɔlɔ de o dabaɲɛ fɔlɔ ni o bisi basara ni cogoya la tan ni jamana kuntigi ye olu ye min fɔ a ma k'o ye ka jamana kuntigi CNT mɔgɔ ye min fɔ a kɛra o ye jamana kuntigi a tigɛnɔ bila dɔw bolo o bɛ i b'a fɔ jamana kuntigi tigɛra gouvernement maaw ka baara kɛlen na k'u ɲugu don u yɛrɛ la a bɛ fɔ o ma ko désavoué o ye a ka gouvernement mɔgɔ ye min bɛ fɔ ka da o kan o ye k'a fɔ loi in yɛrɛ yani a k'a yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ a tɛmɛna conseil des ministres de fɛ conseil des ministres jɔnni ye o ɲɛmɔgɔ ye jamana kuntigi donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana kuntigi dɔnko bɛ sariya min n'a kuma bɛ senna tantɔ min n'a taara CNT kɔnɔ ni sɛbɛnfura 225 don jamana kuntigi dɔnko b'o la ka sɔrɔ k'o tɛmɛna conseil des ministres fɛ conseil des ministres rarement o bɛ kɛ ka sɔrɔ k'ale tɛ yen nɔ o y'olu ka hakilina ye côté dɔ in ni a y'i ban k'a tigɛnɔ bila fɛn fila bɛ yen nɔ fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye c'est que ale fanga dafiri ɲɔgɔn dɔ de y'o ɲɛmɔgɔ ye wa o y'a ka position yira ko in na n'o ye Maliki Jawo ye olu dun ni Maliki Jawo ninnu a bɛ f'u ma ko 5 colonels a bɛ i n'a fɔ u bɛɛ dama ka kan fanga in na ni a y'i ban k'a tigɛnɔ bila a bɛ i b'a fɔ ko a ye gouvernement mɔgɔw fisaya ni Maliki Jawo ye il a pris parti. Mais kabao gouvernement maaw ministre CNT maaw ka taa se jamana kuntigi yɛrɛ ma u bɛɛ lajɛlen tɛ transition kɔnɔna la wa a bɛɛ lajɛlen tɛ jamana ko de wa siga foyi t'a la problème ye jumɛn problème ye min ye bi in na sariya sunba min kuma bɛ sen na o bɛ min latigɛ o ye fanga cɛ furancɛ fanga mana ban baara minnu bɛ kɛ fanga cɛ furancɛ fanga mana ban baara minnu bɛ kɛ hakilinaw mɔgɔw bɛ siran bɛ yen nɔ siran kun fɔlɔ ye jumɛn ye ni don min ni an tɛ fanga la an bɛna kɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛ siran o ɲɛ ka sababu kɛ fanga dafirila minnu n'olu y'u bolo bɔ fanga la k'u sigi kɛrɛfɛ u tilala ka gɛlɛyaw sɔrɔ o kɛra sababu ye farafinna yan nɔ ni hali n'i ye fanga dafirila ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ fanga bila i b'i hakili to a la a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni n'a ma k'i yɛrɛ ye a ma k'i yɛrɛ fɛ mɔgɔ a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a tɛ dankari i la o misaliya surun ye Niger tɛ Mauritanie président kɔrɔ ye fanga bila k'a to bɛɛ ka i yɛrɛ débrouiller yɛrɛ ye kalo kelen a kelen ko ka fanga bila a minɛra ka bila kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ fanga mɔgɔw bɛ siran fanga bilali ɲɛ o cogoya la ten tɔ donc o bɛ mɔgɔw kunna wa an tɛ kɛ ala ye k'a dɔn mɛ bi na o enjeux bɛ yen nɔ fanga kɔfɛ fanga cɛ furancɛ fanga kɔfɛ mun bɛ yen nɔ enjeux wɛrɛw bɛ yen nɔ sɛbɛnfuraw kɔnɔna la a jɛlen don a kɔnɔ yɔrɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye surasi ye ni i ye surasi ye n'i bɛ fɛ k'i bolo bɔ fanga nɔfɛ foyi t'i bali nka min bɛ se k'i bali
en temps normal kalo wɔɔrɔ yani ka se kalata ma n'i ye surasi i bɛ fanga bila nka ko ɲinanta fanga cɛ furancɛ fanga ye hukumu kɔnɔ ni surasi min ni ŋaniya b'i kɔnɔ ka kɛ cɛbɔ ye n'i bɛ surasiya la kalo 4 yani kalata cɛ k'i bɛ se ka fini bila ka kɛ cɛbɔ ye mɔgɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o de la jɔn ni jɔn bɛ fɛ ka kɛ cɛbɔ ye n'olu ye finitigiw ye est-ce que général dɔ bɛ fɔ Gao kan kɔnɔ dɔw bɛ fɛ ka na kɛ ka fini bila ka kɛ mɔgɔ t'a dɔn dɔ bɛ Kucala dɔw bɛ fɛ ka fini bila mɔgɔ t'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ dɔw bolo bɛ transition na dɔw bɛ fɛ ka sababu kɛ charte bayɛlɛmali min kɛra o charte bayɛlɛmali ɲinana k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ fanga cɛ furancɛ fanga cɛla o tun bɛ charte version fɔlɔ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye fanga cɛ furancɛ fanga mɔgɔ ye k'o si tɛ se k'u bolo bɔ kala taa kandidaya nɔfɛ mais o tununa ka bɔ charte kura min bɛ yen nɔ o tununa ka bɔ o kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ i Choguel o i Asimi o i Maliki Diaw o i Wage o i Moribo Kone o i Sadio Kamara o mɔgɔ wɛrɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ candidat ye kalata nataw la nka a condition que n'i ye surasi ye kalo 4 ka kɔn kalata ɲɛ i ka fini bila ka taa retraite la i n'a fɔ Modibo Sidibe y'a kɛ cogo i n'a fɔ Amadou Toumani Touré y'a kɛ cogo i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ cogo min. D'accord. An ye faamuyali sɔrɔ la Isa Kaba o yɛrɛ bɛ dansigi sɔgɔmada in na walawalali la. Awɔ kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn ka foliba di an ka maakɔrɔbaw ma wagati bɛ to ka kɔrɔ an bolo sisan Kadija Bili an bɛ a fɔ Tanti Rokia Kati Fugala Tonton Yang an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo an ka musokɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'Ala k'u bolo kan siw di an kɔrɔ an ye message caman sɔrɔ bi Amiru Dunbiya yɛlɛma an b'a fɔ Amadu Mayiga CNT an b'a fɔ ka Hélène fo Kunta Hɔrɔn TV an b'a fɔ an ka cɛkɔrɔba Yatasa ye k'a fo Diko chef de fraction don an bɛ a fɛnɛ fo kosɛbɛ ka Achel fo ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Buya Keita Aba a n'a ka denbaya Bajɛ Denba awa aw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka kanubagaw kɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka juma seli jira an na Yakuba Jabate Ustaz a fɔ an ɲɛna ko bi ni Ala ma basi kɛ ko normalement n kan ka seli Tomikɔrɔbugu d'accord Ustaz i tulo bɛ kuma la ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka foli kɛ bakuruba ye bi ko kura k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma an ka dibila baara kɛbagaw ko baara ɲɛna aw merci an bɛ kan bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye nɛgɛ kaɲɛ 9 e ma fifa min donna o bɛna dugu kunkan ko kɛnɛ sigi aw ye o la ni Ala ma basi k'an na tɛnɛn wɛrɛ 7h15 wagatiw la aw ni anw an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya kuraw kɛnɛ kan bon week-end à vous.